वुमन्स डेचे जे आमी उलयता न्ही, सो वुमन्स डे इज नॉट फॉर ओन्ली वन डे, ते एवरी डे जावपाक जाय. बायलांकडे चड लक्ष दिवन तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाक जाय. बिकॉज आजकाल कशें आसा, एकटो दादलो मनीस कामाक वयता, दॅट इज नॉट सफिशियंट फॉर अर्निंग एंड रनिंग अ हावस. सगळ्यांनीच भायर सरचें पडटा. सो तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्या खातीर, बायलांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्या खातीर कितें तरी गव्हर्मेंटान स्किमी काडपाक जाय, तेचेर नॉलेज दिवपाक जाय, ट्रेनींग दिवपाक जाय, वर्कशॉप्स, अशे कितकेशे गजाली आसा जे ती करूं शकता. आमची सोसायटी कितकेय फुडार वचूं, कितकेय डेवलप जावं, आमची जी विचारधारा, विचारसरणी आसा ती अजून खंय तरी मेल डॉमिनेटेड आसा अशें म्हाका दिसलें. CMन तेचे आन्सर दिवचे. बिकॉज तुमी जेन्ना कितें तरी प्रॉमीस करतात, सो एटलिस्ट तेजी 100% ना 80% तरी कंप्लीट करात. खंय तरी एक कॉन्फिडन्स उरतले तुमचे जे वोटर्स आसात तेंच्या भितर, की बाबा हां एटलिस्ट इतके तरी आमकां मेळ्ळें म्हणून. नेहा येवकार तुमकां. नमस्कार. नमस्कार. पयरूच महिला दिन जालो, कितें सांगपाक सोदता? वुमन्स डे खूब कडेन सेलिब्रेशन जाले, खूब इव्हेंट्सूय जाले, अवॉर्ड फंक्शन्स सगळे जाले. पूण ह्या सगळ्या इव्हेंट्स, अवॉर्ड फंक्शन्स हेजे भितर जी सामान्य बायलां आसा ती खंय आसली? म्हाका तरी दिश्टी पडूंक ना. आयज आमी जे वुमन्स डे सेलिब्रेट करता ते खऱ्या अर्थांनी सेलिब्रेट करता काय अशें क्वेश्चन म्हाका येता मनान. बिकॉज आमी पळयता की नो डावट जे कोण बरे आपल्या फिल्डान अचीव करता तांकां एप्रिशिएट करपाकूच जाय. तेंच्या खातीर जे अवॉर्ड फंक्शन्स बी अशे ऑर्गनायज जाता ते बरी गजाल आसा. पूण जे कोण नवें कितें करूंक सोदता तांकांय कितें तरी अशें वाव मेळपाक जाय, तांकां प्रोत्साहन मेळपाक जाय, एनकरेजमेंट जाय, अशें कितें तरी इनिशिएटिव्स लोकांनी घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी कांय मिडियांचेर पळयलें की बाबाक बायलांनी ओवाळ्ळें, बाबाची पुजा केली. खरें म्हळ्यार ह्या दिसा बायलांक चड रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. कितपत योग्य आशिल्लें? म्हाका हो कॉन्सेप्टूच कळूंक ना कित्याक म्हणून. मिन्स पयलीं म्हाका अशी न्यूज आयली की अशें कितें तरी जालें म्हणून. मागीर हांवें ते जेन्ना हांवें तो व्हिडिओ पळयलो तेन्ना अशें खंय तरी दिसलें की आमची सोसायटी कितकेय फुडार वचूं, कितकेय डेवलप जावं, आमची जी विचारधारा, विचारसरणी आसा ती अजून खंय तरी मेल डॉमिनेटेड आसा अशें म्हाका दिसलें. बरें. दुसरें म्हटल्यार आतां बेटी पढाव म्हणटा. गोंयान अशें कितें तुमकां दिसता? स्किमी कितें आसात? स्किमी एटलिस्ट म्हाका तरी खबर ना. पूण सरकारान हेचेर विचार करपाक जाय. बिकॉज कशें आसा, आमचें गोंय हें एक धाकटुलें स्टेट. सो आमच्या स्टेटीन एज्युकेशनाक कितके स्ट्रगल करचे पडटा हे आमी सगळे जाणा. बिकॉज कितकेशे अशे रिमोट एरियाज आसा, रिमोट विलेजीस आसा, थंयच्यान भुरगीं शिकपाक भायर सरतलीं हे खंय तरी एक ड्रॉबॅक आसा आमच्या सोसायटी भितर. बिकॉज ट्रॅवलिंग आसता, चड ट्रॅवलिंग करचें पडटा. सो ताका लागून खंय तरी जी चेडवां आसा ती फाटी उरता. सो हेचे खातीर सरकारान कितें तरी विचार करपाक जाय, कितें तरी स्किमी हाडपाक जाय
अवेअरनेस जाय ती अवेअरनेस स्प्रेड करपाचें काम सरकाराचें आनी ते तेंच्यांनी करूंक जाय. बरेंच्यो सरकारान बाकीच्यो स्किमी दवरल्यात जशें की गृह आधार, मागीर लाडली लक्ष्मी. कितलेशेच जाणांक सारक्या टायमार ते मेळना. भुरग्यांची लग्न जाली, तांकां भुरगीं जाली, भुरगीं 2 वर्सांची जाली तरी थोड्यांक अजून हे मेळिल्लें ना, लाडली लक्ष्मीचे पयशे अजून मेळिल्ले ना. सो हाजेर कितें म्हणपाक सोदता? खरें सांगता, ही जी सिच्युएशन आसा ही फकत गोंया पुरती नासा, गोंया भायर अन्य राज्यांत सुद्धा अशीच चलता. आनी खंयचेय स्टेटीचे गव्हर्मेंट असो किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट असो जेन्ना केन्ना ते नवे स्किमी हाडटा तेचे एक कितें म्हणटा आमी एक लॉंग पिरियड तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की हे खऱ्यांनीच वर्क जातले काय ना, काय खोटी आश्वासनां दिवन फकत वोटींग इलेक्शना खातीर ही स्किमी हाडून तेजो फायदो घेवपाक एक अशी स्किमी हाडटा. सो तशें करिनासतना तुमच्या मनान जर खऱ्यांनीच तुमी सोसायटी खातीर बायलां खातीर कितें तरी करपाक सोदता, जेन्ना खंयची स्किमी हाडटा तुमी ती प्रॉपरली तेजे फॉलोअप, फीडबॅक, मॉनिटरींग प्रॉपर करपाक जाय. जर तुमी ते करिना जाल्यार तेजो फायदो कोणाक जाता काय ना म्हाका खबर ना, पूण जे सामान्य जनता आसता तेंचें नुकसान मात जाता. सरकारान खंय तरी फटींगपणां केलां अशें दिसता तुमकां की बायलांक 3 सिलिंडर दिता म्हणून सांगला आनी वोट गेन करपा खातीर ही स्कीम खंय तरी काडली अशें आमी म्हणूंक शकता. आनी बेटर CMन तेचे आन्सर दिवचे, बिकॉज तुमी जेन्ना कितें तरी प्रॉमीस करतात सो एटलिस्ट तेजे 100% ना 80% तरी कंप्लीट करात. खंय तरी एक कॉन्फिडन्स उरतले तुमचे जे वोटर्स आसात तेंच्या भितर की बाबा हां एटलिस्ट इतके तरी आमकां मेळ्ळें म्हणून. ओके, तेन्ना बायलां बद्दल उलयता जाल्यार सुलक्षणा CMची बायल तेणी सुद्दां हे सिलिंडराचेर कांय उलोवंक ना तिणी, आनी ती प्रेसिडेंट महिला मोर्चाची प्रेसिडेंट जावन आसा ती भाजपाची. मे बी तेंच्या खातीर सगळ्या गजाली धाकट्या आसूं शकता, बिकॉज दे डोंट हॅव दॅट मच इम्पॉर्टन्स ऑर सिरियसनेस अबाउट दीज प्रॉमिस्ड स्किम्स. तांकां तेची सिरियसनेस आसना अशें म्हाका तरी दिसता. सो हेचेर कितें उलोवप तेंच्यांनी, मिन्स लायक गरजेचें ना अशें तांकां दिसूं शकता न्ही. चेतन आतां म्हणलें की बेटी पढाओ जाल्यार बेटी बचाओ. आर वुमन, गर्ल चायल्ड ऑर टीनेजर चायल्ड गर्ल आर सेफ इन गोवा. तेजे सेफ्टी खातीर कितें कितें करपाची गरज आसा अशें दिसता तुका? एटलिस्ट हांव गोंयान येवन 5 वर्सां जालीं आनी ह्या 5 वर्सां भितर खूब सारे चेंजीस गोंयान म्हाका दिसून येयले. आनी ज्या स्पिडीन क्रायम रेट्स वाडटा खऱ्यांनीच ही अगेन्स्ट वुमन, येस ऑफकोर्स अगेन्स्ट वुमन, खऱ्यांनीच आमकां चिंतपाची गरज आसा की खंय वयता आमची सोसायटी, इन वीच डायरेक्शन. मॉरल्स, एथिक्स कांयच उरूंक ना गोंयान. हे कित्या खातीर जाता, कित्याक लागून? हेचे जर रिजन्स सरकाराक खबर आसा, हेचेर कितें तरी स्टडी जाल्ली आसा जाल्यार हे अशे क्रायम्स प्रिवेंट करच्या खातीर सरकारान कितें तरी पाऊल उखलपाची गरज आसा. म्हणल्यार बेटी पढाओ बेटी बचाओ हो बेसी स्लोगनच उलयलो. हय, बिकॉज आमी पळयता न्ही आतां रिसेंटली जे 5 वर्साच्या चेडवाचे मर्डर जाले, सो तेतून आमकां एक लेसन मेळटा की आयज सुद्दां लोकांची मेंटॅलिटी कशी आहा ती. अजून सुद्दां आमी सुपरस्टिशन अंधविश्वासान बिलीव करता. अंधविश्वासी आमी आसा. आमचे सोसायटीन अशी मनशां आसा जेंकां खऱ्यांनीच ते कशें कळना की ही सगळी फटिंगपणां आसूं शकता. कितें तरी करचें. आतां ते जर इन्सिडंट आमी पळयले तर म्हाजें अशें ओपिनियन आसा, तुमी आतां ह्या मॉडर्न युगान जेन्ना वावरता कितके तरी ट्रिटमेंट्स आसा
जी स्टोरी आमकां कळ्ळ्या की तांकां भुरगीं जायनाशिल्लीं. सो दॅट वॉज द रिजन एका तांत्रिकान तांकां कितें तरी ऑप्शन दिलें की नरबळी दियात तुमकां भुरगीं जातलीं म्हणून. सो जर तेंच्यांनी चिंतपाक जाय आतां मॉडर्न कितके जे आमचे मेडिकल फील्ड आसा ते कितके मॉडर्न जाल्ले आसा, टेक्नॉलॉजी मेडिसिन्स कितके एडवान्स जाल्ले आसा. सो खंयची तरी ट्रिटमेंट घेवन आपणाक भुरगीं जावं शकता हे तेंच्या मनान कशें येवंक ना. सो दीस मिन्स दॅट आमची सोसायटी खंय तरी अजून बॅकवर्ड आसा. ओके. आमी जेन्ना बेटी पढाओ म्हणटा जाल्यार बेटी पढाओ खातीर शिक्षण दिवपा खातीर आमचे कडेन गोंयांत आमचे कडेन तसलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आमचे कडेन? आसा. आमच्या गोंयचें एज्युकेशन बरें आसा पूण तेचो फायदो घेवपाक लोकांक कळना. आनी सेकेंडली म्हणल्यार जे जॉब्स आसता, आमी जेन्ना एक चेडूं आपले एज्युकेशन कंप्लीट करून भायर सरता तेन्ना तिका खंय तरी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जशी तिका जाय तशी मेळना. फॉर एग्जाम्पल हांव एक रिसेंट इन्सिडेंट सांगता. एक चेडूं आसा, तिचे बीएड जाल्लें आसा पण तिका जॉब मेळना. मे बी शी मस्ट बी हॅविंग सम वॉट यू कॅन से नॉलेज वायज ती खंय इंटरव्यूक वयता थंय तिका सिलेक्ट करिना. तेजे कितके तरी ड्रॉबॅक्स आसतले, मिन्स कितके तरी रिजन्स आसतले ती सिलेक्ट जायना. मे बी शी इज नॉट दॅट इंटेलिजंट इनफ ऑर मे बी जे एक्सपेक्टेशन्स आसता मॅनेजमेंटा कडल्यान ते अकॉर्डिंग टू दॅट तिका ती क्षेत्र आमी पळयता तेन्ना आमी बीएड न्हू जाल्यार दुसरें सुद्दां आमी क्षेत्र पळयता. ना हांव एग्जाम्पल सांगता. सो ती चेडूं जी आसा ती खंय तरी एका प्रायवेट फर्मान जॉबाक ती वयता. शी इज अ लर्न्ड एज्युकेटेड लेडी. शी हॅज कंप्लीटेड हर बीएड. शी वॉन्ट्स टू बी अ टीचर बट शी इज नॉट गेटिंग द जॉब ऑफ अ टीचर. सो म्हाका हें म्हणपाचें आसा की सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करपाचे. चेतन आतां म्हणलेलें की हे जे गृह आदाराचे जे आसा पयशे अजून पासून मेळना. हांव हे उलयता की जाणटे लोकांक जे पयशे मेळटा, जाणटे नांव विसरलो तेजें, ते पयशे ते मेडिसिनाक पयशे यूज करतात ते सुद्दां मेळना जाल्ले. ते बायलांक कोणाक डायबिटीज आसा, ती बायलांक कोणाक हार्टाचो प्रॉब्लेम आसा, ते पयशे ते मेळत जाल्यार ताका कितें बरें जातलें. तुमचें कितें म्हणणें आसा हेजेर? बाकीच्या स्किमीन लेट जाता तांकां पयशे मेळपाक हांव एग्री करता. पूण जी ओल्ड एज लेडीज आसता, वुमन आसता, एटलिस्ट तांकां तरी तुमी टायमार तेंचे पयशे तुमी दियात. तेंच्या अकावंटान ते पयशे पावोनी. बिकॉज गरजेचे आसता. कितेंय आतां तेंची एज जाल्ली आसता, तांकां ग्रॉसरीज जाय पडटा, मेडिसिन्स जाय पडटा, मेडिकल कंडिशन्स कितेंय तांकां आसूं शकता. सो ऑन टायम जर तांकां त्या पयशे मेळूंक ना, तेंची टॅबलेटां बी तांकां पावोंक ना सारकी, सो तेंच्या हेल्थार हेचो इफेक्ट जावं शकता. आनी खंय तरी हेल्थ जेन्ना कोणाची सारकी आसता तेन्नाच कोणाची तरी जीवन जें आसता तें बरेपणान चलता. तुमी आत्तां जॉबाचें उलयली. आमच्या गोंयांत अशीं भुरगीं आसा जेंचे कडेन कितल्योश्योच कला आसा, तेंचे कडेन बाकीचे कितें म्हणटात ते ब्युटी पार्लर्स जावं हेंचे तेंचे बाकीचेय नॉलेज आसा, बाकीचे ती हँडल करपाक शकता. पण खंय तरी भायले लोक गोंयांत येतात आनी आपले ब्युटी पार्लर्स जावं आपले कितें तरी बिझनेस स्टार्ट करता आनी तांकां बरें गिरायक जाता. म्हणजे लोक चडशे तेंचे कडेन वता आनी आमची भुरगीं खंय तरी फाटीं उरता. कितें दिसता तुमकां? सी फर्स्ट मेन इम्पॉर्टंट रिजन आसता फायनान्स. त्या फायनान्सा खातीर खंय तरी आतां भायले लोक कशे आसता ते तेंचे प्रॉपर प्लॅनिंग करून तेंचे कॅपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे जे इन्वेस्टमेंट्स जे काय कितें आसता ते ठरोवन बी ते हांगा एंटर जाता. आनी तांकां ते भायरचे नॉलेज बी एक्सपिरियन्स घेवन बी हांगा येता. सो तांकां तेजो फायदो जाता. हांगा कशें आसा, हांगा नॉलेज आसा, एक्सपिरियन्स आसा, पूण फायनान्स इज द मेन प्रॉब्लम. इन्वेस्टमेंट्स तेंचे कडेन आसता. सो गव्हर्मेंटान फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां कितें तरी आतां आमचे जे CM आसा ते स्वयंपूर्ण गोंय हे उलयता, सारके उलयता परतून, पूण
ते इम्प्लिमेंट सारखे जायना हांगा खंय तरी तेंच्यांनी ही अशी स्वयंपूर्ण करपाक तेंच्यांनी प्रॉपरली स्किमी हाडल्यो लोन्स जावं आनी कितें तरी जावं सो हांगा जी भुरगीं आसा हांगा जी बायलां आसा ती सुद्दां बऱ्या बऱ्या फिल्डांनी एंटर करूं शकता आनी तांकां सक्सेस मेळूं शकता. ओके तुमचो लास्ट क्वेश्चन तुमचो ओपिनियन कितें आसतलो की ओवरऑल आतां आमी उलयले हेचेर आनी जाल्यार हितूर कितें करूं शकता आमचो गव्हर्मेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल बरे स्किमी हाडप आनी ते स्किमी लॉंग टर्म रन जाय सारके तांकां मेंटेन करप आनी जे आतां वुमन्स डेचे जे आमी उलयता न्ही सो वुमन्स डे इज नॉट फॉर ओन्ली वन डे ते एवरी डे जावपाक जाय. बायलां कडेन चड लक्ष दिवन तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाक जाय बिकॉज आजकाल कशें आसा एकटो दादलो मनीस कामाक वयता दॅट इज नॉट सफिशियंट फॉर अर्निंग एंड रनिंग अ हावस. सगळ्यांनीच भायर सरचें पडटा सो तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्या खातीर बायलांकूय ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्या खातीर कितें तरी गव्हर्मेंटान स्किमी काडपाक जाय तेचेर नॉलेज दिवपाक जाय ट्रेनींग दिवपाक जाय वर्कशॉप्स अशे कितकेशे गजाली आसा जे ती करूं शकता. देव बरें करूं.